Yung live niya na sa Bilduan, yung sub na rin. For 500? Ay? Meron yan nasa 1,550. Wani. Pero may display yan. Eh, bakit? Burn pa so yung lagyan mo welto. Ganun. Patayin mo nga. Yung power amp. Patayin yung power amp. Saan ba to? Or dito ba to? Para di ako mag-ano. Dito. Mag-negative. Hindi nga. Tiger, team, turbo.
kaya ko nang anamo. Ang pagmuglam na sa area, may makakugaw, mas tilangaw, magbinuang, walay magkinalaw. Gawin kung ako maglagot, lisod na po makato. Katalaw ko na na imong kaiso, kaya sige hinambog, pag pinulay o. Katalaw ko na na imong kaiso, kaya sige hinambog, pag pinulay o. Katalaw ko na na imong kaiso, kaya sige hinambog, pag pinulay o. Katalaw ko na na imong kaiso, kaya sige hinambog, pag pinulay o. The Tiger Team Turbo. Powered by Rayon Emirates. This is C Brothers Audio Project of Barangay Cayos, Tumangas, Iloilo. All the ladies by Mr. Raymar Tuyete. The Tiger Team Turbo. Ivan Lucetti Remix. One team, one dream. The Tiger C Brothers Audio Project. All the ladies by Mr. Raymar Tuyete. Powered by Rayon Emirates. Iba na pala. This is DJ Before Music Remix. Zombie Apocalypse. Binago pala to. More test, 1, 2, 3, sound check, 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 check. More test, more test, 1, 2, 3, sound check, 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 check. More test. Ito ang sa testing. Ay! Nalagyan. Paano nga? Di mo na ayos paglagay. Ah! Good! Okay na yan, palipat ako. Diyan. Itong isang wire. Haba naman ang vlog mo, di mo mga tatlong ano yan, tatlong episode. Ano yun?
DJ Ken Gadia Remix. Mic test, 1, 2, 3. Sound check, 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 check. Mic test, mic test, 1, 2, 3. Sound check, 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 check. Mic test, mic test. Kay, ano yan? Kay Rimar. Gabon, okay na yan. Yung kay W5M. Oo, 5M. 5M. Oh, may plastic yan.